अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। और आज का प्रोग्राम हमारा खुसूसी प्रोग्राम है। जी हाँ, आज का प्रोग्राम है 12 रबीउल अव्वल के हवाले से, जश्न विलादत के हवाले से ये खुसूसी प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। और इस बार का जो ये जश्न है ये भी बड़ा ख़ास है। वैसे तो हर साल ही ख़ास होता है, मगर इस बार इसमें जो ख़ास चीज़ है, जो तारीख़ी चीज़ है, वो ये है कि इस बार आप और मैं तमाम आलम इस्लाम अपने प्यारे नबी का 1500 साला जश्न विलादत मनाने जा रहे हैं, जिसकी तैयारियां ज़ोर व शोर से जारी हैं। जहां आप जाते हैं आपको चरागा दिखाई देगा, आपको परचम दिखाई देंगे, आपको झंडे बैजेस लगाए हुए जो लोग दिखाई देंगे। और ऐसा लग रहा है जैसे ईद का सा समा है, लोगों के चेहरों पे खुशी है, मुसर्रत है। मगर हम अपने प्रोग्राम में जो आज बात करेंगे वो जश्न और चरागा के हवाले से तो है, मगर ज़रा ये भी लोगों से जानेंगे कि लोगों की क्या वाबस्तगी है इस दिन के साथ, लोगों का क्या ताल्लुक़ है इस दिन के साथ। जश्न लोग असल मायनों में समझते किसे हैं, जश्न होता क्या है, असल तरीक़ेकार जश्न का क्या है, और वो भी जश्न जब प्यारे नबी की विलादत का जश्न हो। तो जनाब अली इन तमाम तर चीज़ों पे आज अपने शो में बात करेंगे। अच्छा जनाब, आज का जो स्पेशल प्रोग्राम है इसमें हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, हमने आपको बेशतर प्रोग्राम्स ऐसे दिखाए कि लोगों ने शिकवे शिकायतें किए और लोगों के जो मसाइल थे वो आपके सामने रखे। मगर आज के खुसूसी प्रोग्राम में जो बातें लोग करेंगे इनका ताल्लुक़ अक़ीदे से, जज्बात से, और मुसलमान के जो एक जज्बा ईमानी होता है उससे होगा। तो हम इसी हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ लोग जिन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर एक कैंप लगाया हुआ है रबीउल अव्वल के हवाले से, इनसे बात करते हैं। सर, सवाल मेरा बुनियादी सा ये है कि 12 रबीउल अव्वल हर साल न सिर्फ कराची बल्कि आलम इस्लाम में हर जगह मनाया जाता है। मकासद क्या हैं इसके, जो हमने अपनी आने वाली नस्लों तक मुंतकिल करने हैं? इस चकाचौंधी के, इस चरागां के असल मकसद क्या है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रत, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी हौसला अफजाई फरमाई। अब आपने सवाल करा है, सवाल ये है कि इस टाइम दुनिया के तमाम जो कायनात है, कुल कायनात जो है अल्लाह ताला ने हमारे महबूब के सदक़े में अता फरमाई है। बिल्कुल ठीक है जी। और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। जिसने मोहम्मद से वफ़ा करी अल्लाह उससे राज़ी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। तो अब ये जो इस साल ये जश्न मनाया जा रहा है, ये तारीख़ी जश्न है, तारीख़ी जश्न है। जी हाँ, 1500 साल तारीख़ी जश्न है। इससे पहले 1400 साल था, उस टाइम जो लोग थे आज नहीं हैं। आज नहीं है। ठीक है। और हम ये खुश नसीब हैं कि इस सदी के 1500 साल जश्न में हम अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी और हम ये मना रहे हैं। वाह, क्या बात है। ये हमारी खुश नसीबी है। और आने वाले 1600 जश्न होगा उसमें हम नहीं होंगे। तो आज मगर ये जश्न चलता रहेगा। जश्न तो ता क़यामत रहेगा। हाँ, ज़िक्र मोहम्मद जो है ता क़यामत रहेगा, जारी सारी रहेगा और इससे ज़्यादा जोश से आएगा इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और रहा मसला, ये जश्न आज का मनाया जा रहा है, इसमें बच्चे से लेकर बूढ़े तक हर आदमी अपने जज्बात का इज़हार कर रहा है। ठीक है। और भरपूर तरीके से मनाया जा रहा है। अभी हमारी तैयारियाँ जो है नामुकम्मल हैं। इंशाअल्लाह ताला जब रात को आएंगे आपको तो इससे भरपूर एक तैयारी मिले। असेंबली लग रही है, चरागा होगा, मज़ीद हमारे उलमा कराम तशरीफ़ लाएंगे और साथी तशरीफ़ लाएंगे। और फिर भरपूर यहाँ लंगर का इंतज़ाम किया गया है। ये 2 रोज़ा कैंप है 11-12 रबीउल नूर का। अच्छा, माशाल्लाह। जो हमारे इलाके के जुलूस निकलते हैं रबीउल नूर के बाद से, उसके अच्छा, ये उनकी खिदमत के लिए उनको लंगर, पानी और शरबत वगैरह रहेगी। आवाम की भी खिदमत रहेगी और सरकार का फैज़ जारी रहेगा। क्या बात है। इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह जी, बड़ा और ये ज़बरदस्त। लोगों का जज्बा है, लोगों की मोहब्बत है सर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और इसका मैं जवाब ये दूँगा कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज़ है कि लौह कलम तेरे हैं। अगर हम चरागा कर दें, रोशनियाँ लगा दें और झंडे लगा दें, क्या सिर्फ यही तरीक़ा हमारे पास जश्न मनाने का और इस अजीम नेमत के शुक्राने का है, या इसके अलावा भी कुछ हमारे अपने किरदार से या किसी और तरीके से भी हम इस जश्न में शामिल हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमुन नबिय्यीन। पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने पहला सवाल किया कि आप अपने बच्चों को क्या पैगाम दे रहे हैं। जी, ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये जश्न बहारा मनाने का मकसद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मनाने का मकसद अपनी आल औलाद को ये मैसेज देना है कि अल्लाह के प्यारे हबीब
اللہ کے آخری نبی ہیں. پہلی چیز تو یہ ڈکلیریشن ان کو بتانی ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارک ہے وہ ربیع الاول ہے. ربیع کا معنی ہے پہلی بہار اور اول کا معنی ہے پہلا. ربیع الاول پہلی بہار. اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پہلی بہار ہم مسلمانوں پر آئی دی، جس کے اندر اللہ کے کئی انبیاء کرام بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باقاعدہ دعا کری کہ اے اللہ اپنے محبوب کی امت میں مجھے پیدا فرما. اور الحمدللہ ہمیں تو کوئی دعا بھی نہیں مانگنی پڑی اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہوئے. اس بار کا بتائیں ذرا کہ اس بار کے کیمپ میں کیا ایکٹیویٹی ہے اور جلوس کے لیے کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا سجاوٹ ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں. اب ہمارے ہاں ابھی یہ کیمپ آپ کے سامنے انفارچونیٹلی پورا نہیں ہے، بن رہا ہے ابھی بھی بڑا زبردست. ہاں ابھی الحمدللہ ہم نے اس کی اسٹارٹنگ لی ہے. اس میں ہم اسمبلی لگانے جا رہے ہیں جس میں ہمارے مختلف علماء کرام کے بیانات ہوں گے. بالخصوص نعتیں چلیں گی. بالخصوص علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بیانات چلیں گے، جنہوں نے اس قوم کو، اس امت کو ختم نبوت کے حوالے سے یکجا کیا، اکٹھا کیا. اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کاوش، یہ آج اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پورے پاکستان میں جشن ولادت بڑے ہی دھوم دھام اور عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گیا. ایک یہ ہو گیا. دوسرا ہمارے یہاں سے جلوس گزرتے ہیں. امیر علیہ سنت دعوت اسلامی کے بانی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہ العالیہ، ان کی تنظیم دعوت اسلامی کے جلوس یہاں سے گزرتے ہیں. اور ہمارے کئی جماعت اہل سنت کی تنظیموں کے یہاں سے جلوس گزرتے ہیں. ہم نے ان کی استقبال بھی کرنا ہے، انہیں شربت بھی مہیا کرنا ہے، لنگر بھی مہیا کرنا ہے اور ان کی خدمت بھی کرنی ہے اور ان راستوں کو رواں دواں بھی رکھنا ہے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تکلیف نہ پہنچے. ٹھیک ہے جناب، کل کا جو بڑا دن آ رہا ہے اس کی مصروفیت کیا ہے، ذرا اس کی تفصیل بتائیں. کہاں سے جلوس نکلے گا، کہاں تک جائے گا، جلوس میں کیا کیا کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ کہ آج کی جو رات ہے بابرکت رات ہے، 12ویں کی شب جس کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ربیع الاول کی 12ویں کی شب جو ہے نا وہ بہت بڑی عظیم رات ہوتی ہے. تو اس رات میں ماشاءاللہ چراغا کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ پوری کراچی، پورے پاکستان جہاں جہاں مسلمان ہیں وہ ماشاءاللہ اس رات کو بڑا عظیم رات سمجھتے ہیں کہ اس رات کو بھی جو ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس رات کو ماشاءاللہ ہر طرف چراغا ہوتا ہے، روشنیاں ہوتی ہیں، ہر کوئی کسی کا دل جو ہے نا خوش ہوتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات اور دن سے نسبت ہوئی ہے. پیر کی رات جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں وقت ہو جاتا ہے. وہ ڈیٹ یہی آ جاتی ہے کہ رات مغرب کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ چینج ہو جاتی ہے رات. تو یہ رات کو مغرب کے بعد پیر کی رات اس طرح ہے. وہی ہے کہ اور کل جو ہے نا ماشاءاللہ کہ 12 ربیع الاول کا دن وہ آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح صادق کے ٹائم ولادت ہوئی، ولادت بعد سعادت ہوئی. تو ماشاءاللہ اس خوشی کے اندر کل کا جو دن ہے وہ بابرکت دن ہوگا. ماشاءاللہ تمام جلوس یہاں سے گزریں گے. یہاں سے ہمارے 2 جلوس گزرتے ہیں. ایک ہمارا دعوت اسلامی کا جلوس گزرتا ہے، وہ دوپہر کے بعد گزرتا ہے، ملت ٹاؤن سے سٹارٹ ہوتا ہے، یہاں سے ہوتا ہوا عظیم پورہ سے ہوتا ہوا یہ پتھر روڈ کی طرف جاتا ہے. دوسرا جو جلوس ہے وہ سہروردیہ مسجد گولڈن ٹاؤن سے ہوتا ہوا، یہاں سے اس روڈ سے ہوتا ہوا یہ بینک الحبیب سے پنجاب ٹاؤن، یہاں سے آگے ادھر اختتام ہوتا ہے. اس طرح کئی جلوس جو ہے وہ ادھر سے اکٹھے ہو کے یہاں سے اس روڈ سے جو ہے نا وہ گزرتے ہیں. تو ان جلوس میں جو شرکاء ہوتے ہیں، جو شریک ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام بھی ہوتے ہیں اور بھی جو ہے نا عوام اس کے اندر ہوتی ہے. تو آپ کو پتہ ہے جیسے گرمی کا موسم بھی ہے تو ہم نے یہ کیمپ لگایا رات کو. یہ ہے کہ یہ جو اسمبلی ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس میں یہ نعت خوانی ہوگی، نعتیں وغیرہ چلائی جائیں گی اور اس پہ بیانات چلائے جائیں گے. مین جو مقصد ہے وہ ہمارے بابا خادم حسین رضوی علیہ رحمہ جن کے بیانات چلائے جائیں گے، جنہوں نے لوگوں کو اجاگر کیا، جن کو پتہ نہیں تھا دین کا، جن کو عربی تک نہیں آتی تھی، انہوں نے عربی سکھا دی کہ منصب نبی فقتلوہ، تاجدار ختم نبوت کے ختم نبوت پر پیرا دینا کیا ہوتا ہے وہ بابا جی نے سکھا دیا ہے کہ تمام عبادتوں سے بڑھ کر عبادت ہے ختم نبوت پر پیرا دینا. تو ان کا بیانات بھی انشاءاللہ آج رات جو ہے نا اس پہ چلائے جائیں گے اسمبلی کے اوپر. اور کل کے دن جو جلوس یہاں سے گزریں گی، عام عوام بھی جو بھی گزرے گی، تو انشاءاللہ ہم نے جو ہے نا سبیل کا اہتمام بھی کیا ہے. صبح انشاءاللہ 8 بجے وغیرہ کوئی اس طرح کی چیزیں بھی دی جاتی ہیں اور لنگر شنگر بھی ہوگا. تو تمام چیزیں جتنے بھی مشروبات جو وہ سب دیے جائیں گے. تیاریاں جو ہے نا 8 بجے سے لے کر عروج پر ہیں، اس وقت عروج پر ہیں. کتنے سال ہو گئے جلوس میں شرکت کرتے ہوئے؟
अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब से हमने होश संभाला है हाँ। तो हमने तो ये हमारी गुट्टी हर में साल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है हमारी हालांकि गुट्टी काफी में। पैदल चलना पड़ता है। नहीं नहीं, वो बिल्कुल चलना पता पड़ता ही नहीं है। चलता। हजूर की विलादत और निस्बत से हमें ये चीज़ें पता ही नहीं चलती हाँ, है। क्या बात है। बिल्कुल, ये हजूर का खास नजर करम है। अल्लाह पाक इसी तरह हम सब पे कायम व दायम रखे। तो इस बार खास तैयारियां हैं, इस बार भी जुलूस में बिल्कुल, शिरकत है। इस दफा तो बाकी इसलिए- कितने बजे से शुरू होगा और कब इख्तिताम होता है? ये तकरीबन 2 बजे पहला जुलूस जाता है हमारा, जो मिल्ला टाउन ठीक से है। आता है। पहला जो जुलूस होता है वो 8 बजे यहाँ पहुँचता सुबह है। 8 बजे से। 7 बजे मिनाजुल से कुरान वाला, तैयारी हाँ, सही है। तमाम यहाँ के शाह फैसल के जो इस एरिया के जितने जुलूस ये हैं सुबह वाले खास वो तौर पे सुबह 8 बजे से होते हैं वो, और फिर रात तक जी जी महफिलें चलती रहती हैं और जनाब नातखानियाँ चलती रहती हैं, जुलूस रैलीज निकलती हैं, कैंप्स लगे हैं इस दफ़ा। और मैं हर जगह देख रहा हूँ कि इस बार आप यकीन करें जो मैं देख रहा हूँ, लोगों का जोशो जज्बा हर बार से ज़्यादा है। यूँ तो उसकी वजह ये भी है कि एक तो ये बड़ा तारीख़ी जश्न है, ये कहते हैं ना कि शायद अब तो जो लोग आज जश्न मना रहे हैं इस तरह का जश्न तो वो दोबारा उनकी ज़िंदगी में उन्हें नसीब नहीं होगा। आने वाली जो नस्लें हैं वो फिर 2000 साला जश्न भी मनाएंगी और ताक़यामत ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद जब मैं हाज़िर होऊंगा तो अब ज़रा कुछ एक अलग पहलू पर भी मैंने आज के मौजू के रोशनी डालनी है, लोगों से बात करनी है और उनसे पूछना ये है कि जश्न विलादत मनाने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। यूँ तो हर तरीका ही बेहतरीन है, मगर सबसे बेहतरीन तरीका जिसे अफजल तरीका हम कहेंगे वो क्या है? क्या झंडे लगा देना अफजल है, ये शरबत पिला देना अफजल है, या कुछ और भी काम होते हैं जो इनके साथ साथ हमें करने चाहिए, जिसकी तरफ शायद तवज्जो आपकी और मेरी कुछ कम है? उस पर भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ा ज़बरदस्त सा स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, बैजेस भी हैं, झंडे भी हैं, क्या क्या लिया है भाई? आज तो मैं देख रहा हूँ कुछ ज़्यादा ही आइटम्स हैं। जी भाई, 1500 साल जश्न विलादत माशाल्लाह। है। इस खुशी में जो है हम सारी चीज़ें लेकर आए हैं। इसमें बैज भी हैं, वरना तो झंडे मैं भी देखता था हैं। सिर्फ बैजेस या और जी झंडे जी होते जी थे। जी इस नहीं, दफा क्या क्या है? इस बार सब बैजेस, सामान है, बैजीज हैं, चूड़ियाँ हैं, लड़कियों का सारा सामान, झंडे अच्छा, हैं, बच्चियों कपड़े का भी भी हैं। रखा हुआ है, छोटी बच्चियों जी जी का? जी जी ओके। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चूड़ियाँ हैं, इसमें ताज हैं और डिफरेंट किस्म के जो हैं ये बैजीज वगैरह हैं, लाइन पार्क भी हैं। हाँ। कैसा लड़कों रिस्पॉन्स वाले आ भी रहा है हैं। लोगों बहुत- का? अभी तक तो अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है? हाँ जी हाँ जी, लोग आ बिल्कुल। रहे हैं जी जी जोश और जी, जज्बे के बिल्कुल। साथ? लोगों को है, जज्बा है इस बार। हाँ। इस तो बार है। अच्छा ये बताओ कि अब इस दफ़ा डिस्काउंट वगैरह भी लोगों के लिए रखा है? डिस्काउंट तो है, बिल्कुल है, क्यों नहीं हाँ, है। भाई क्योंकि आपने भी तो जश्न में शामिल होना ना। जी जी आपका जी तरीक़ेकार ये है जी, कारोबारी बिल्कुल। तबके का? बस थोड़ा सा मार्जिन रख के हम दे देते हैं, ये डिस्काउंट नहीं पर कि ही, लोगों की डिस्काउंट पर ही फायदा चीज़ें। उठा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ये बात है कि नहीं, मतलब नहीं, लोगों नहीं, को फायदा भी दे रहे हैं, अपना भी काम कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल तो ये बिल्कुल। असल तरीका ये है। देखें आपने सारा साल कारोबार करना है, सारा जी जी मुआवजा जो है ना वो उस तरीके का ले रहे हैं हाँ। कि जिस तरीके का 12 रबीउल अव्वल होना चाहिए। हाँ। ये नहीं कि पेड़ भरना है, हाँ। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं। अच्छा हमने तो ये भी मजदूरी देखा है, निकले। थोड़ा सा ऐसा हो जाए, हमने तो ये भी देखा है कि यकीन करें अगर कोई आता है ना और 20-50 कम भी आ गए, बैच पसंद आ गया, वो भाई ले जाए यार, नहीं, बस इसमें भी ठीक है, कोई बात खुश हो नहीं, जाओ। इसमें भी कोई हाँ, मसला नहीं, जश्न इसमें में भी शामिल हो जाओ। इंशाअल्लाह, ये जो आपने लगाया हुआ है बड़ा खूबसूरत सा, ये आपने लगाना है। ये कितने का मिल जाएगा? ये 100 रुपए का मिल जाएगा बस। बस। तो ठीक है, तो इतना मैं तो समझ रहा था होगा कोई 300 रुपये तक का तो होगा, पर अगर ये 100 रुपये में आपको मिल जाए, ये नालैन पार्क का नक्शा है, तो फिर यही वजह है। देखिए बच्चे भी आए हुए हैं ना यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए, फैमिलीज़ हैं, तो पहले मैं आइटम्स भी दिखाता हूँ, फैमिली से भी बात करता हूँ। काम शौकिया करते हैं बेटा। अच्छा क्या क्या लिया है मुझे ये बताइए? ये झंडा तो मैंने देख लिया, बड़ा खूबसूरत लग रहा है बाइक के लिए। अभी तो फ्लैग लिए बच्चे के लिए, इसका हाँ। फ्लैग काम था। बाकी पहले हमने सूट वगैरह, ले चुके हैं? वेस्ट कोट भी ले लिए बच्चे हाँ। के लिए, हाँ। क्योंकि इनके स्कूल में भी फंक्शन होते हैं ना फिर, हाँ। तो स्कूल में भी ये ठीक है। जाते हैं, तो उसके असल में मोटिवेशन है बच्चों के लिए। Motivation है। बच्चे तो तंग करते हैं, जैसे ही देखते हैं कहते हैं हमने ये चीज़ भी लेनी है, ये चीज़ भी लेनी है, फिर बच्चों के लिए ये अच्छा लेते हैं। मोटिवेशन के साथ साथ इसके अंदर लेसन भी है लेसन तो बहुत बड़ा है। देखें कि हम ये जब झंडा क्यों खरीद रहे हैं, बच्चे को बताना है, हम बैच क्यों लगा रहे हैं। ऐसे ही है, ये तो चीज़ मेन चीज़ ही यही है। हम इसी वजह से बच्चे को हाँ। कोई भी, जैसे 14 अगस्त का आता है, ईद मिलादुन नबी हाँ। का कोई भी फंक्शन होता है,
हम उसके लिए बच्चे को ना प्रॉपर हर चीज़ लेके देते हैं, सब कुछ, ताकि बच्चे को पता चले कि इस दिन की अहमियत क्या है, हम ये मनाते क्यों हैं, किस वजह से है, ये मैंने फ्लैग ली है, इस फ्लैग की क्या अहमियत है, ये कलर किस वजह से दिया गया इस फ्लैग को इस तरह का, वाह, ये बच्चे को पता चलता घर पे भी लगाए झंडे वगैरह? घर के लिए भी हमने लिए हैं, बड़े वाला फ्लैग, अच्छा, वहाँ पे भी लगा हुआ है। सही है, चले जी, बड़ा ज़बरदस्त। और आपने बैच ले लिया? जी। कहाँ है? घर पर रखा है? जी। सुबह स्कूल लगा कर जाएंगे? जुलूस में जाते हैं आप? जी। मोटरसाइकिल पे जाते हैं जी। या पैदल? बाइक पे जाते हैं। बाइक पे जाते हैं। भाई क्या बात है, ज़बरदस्त। और ये बच्चे कल जुलूस में जाएंगे तो यकीनी तौर पर उसकी तैयारी करनी पड़ती है। तैयारी क्या, वो मैं आपको दिखाता हूँ। क्या क्या लेना है? सिर्फ झंडा और बैच लेना है, या इस दफ़ा तो मैं देख रहा हूँ आइटम ज़्यादा है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस दफ़ा पिछले साल से ज़्यादा तादाद में झंडे ले रहा हूँ माशाल्लाह। और माशाल्लाह बड़ा झंडा भी नया बड़े साइज़ का ले रहा हूँ। अच्छा, घर पे लगाने के लिए? घर पे पहले बाइक पे एक लगाया था, आज 2 लगाए। अच्छा, बाइक पे 2 है, ये देखिए आप। और अल्हम्दुलिल्लाह लड़ियाँ भी लेनी है। माशाल्लाह हमारा इलाका है मरीना गार्डन। अच्छा, जी जी बिल्कुल। उसको अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरे को मैं अकेला सजाता हूँ। क्या बात अभी है। इनसे यही बात करूँ, ये तादाद ज़्यादा चाहिए तो मुझे मुनासिब करें। तो मुझे बड़े झंडे भी चाहिए, छोटे भी चाहिए, लड़ियाँ भी चाहिए। मतलब आप ठीक ठाक सामान ले जाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आका का जिसने विलादत है, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, ये हमारी खुशनसीबी है अहले सुन्नत की कि ये हमारे नसीब में है। और हम इसको बढ़ चढ़ के मना रहे हैं इंशाल्लाह। और ये 1500 साल जश्न विलादत है, तारीखी जश्न इस साल का अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह इसको और मज़ीद सालों से ज़्यादा भरपूर तरीके से मनाएंगे। और इंशाल्लाह हमारा यकीन है, हमारा इस पर पूरा कि अल्लाह पाक इस पर जितना हम खर्च करेंगे उसमें 70 गुना ज़्यादा हमको इंशाल्लाह मिलेगा, अल्लाह ने चाहा तो। क्या बात। और हमारा बख्शिश का आखिरत में हमारे ज़रिए भी लाज़मी बात है कि हमारा तो हिस्सा डाला है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत का जो है ये निस्बत है, ये हमारी आखिरत में बख्शिश का ज़रिया है। अच्छा सर, ये बहुत अच्छी चीज़ है, झंडा भी लगाना चाहिए, बैच भी लगाना चाहिए, चरागा भी करना चाहिए, मगर जश्न विलादत का असल मकसद क्या है जो हमने आने वाली नस्लों को बताना है? क्या ये असल चीज़ यही झंडा लगाना है या इसके अलावा असल कोई चीज़ है? झंडा जो है ना, झंडा तो एक पहचान है। पहचान। अब ये नक्श नालन पाक है, ये कोई नालन पाक नहीं, ये एक पहचान है। इसका अदब लाजिम है, गिर जाए तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन एक नक्श है। लेकिन हमने अपनी नस्लों को ये बताना है कि हम हमारे जो आखिरी नबी हैं हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातन नबीन, जिन पर नबूवत ख़त्म हो गई, तो वो हमारे आखिरी नबी हैं और हम उनके उम्मती हैं। और अल्लाह पाक ने जैसे कुरान पाक में फरमाया, वरफ़ाना लका ज़िक्र, ए महबूब हम तुम्हारा हर आने वाला वक्त हम आपके लिए जिक्र और बुलंद करेंगे। तो हमने अपने बच्चों को यही सिखाना है कि हमने हर साल जो है अपने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत जो है भरपूर तरीके से जहाँ तक मैं समझाऊँ, दरअसल हमने अपने नबी का जिक्र करते रहना है, और ये जिक्र के तरीके हैं। क्योंकि मेरे रब ने जब कुरान में जिक्र बुलंद किया तो हम क्या है, हम तो उनके गुलाम हैं। और हम तो कहते हैं कि हम उनके गुलाम दर गुलाम, 1000 गुलाम के बाद भी हमारा शुमार आया, तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सादत है। चलें जनाब अली, देखिए मैंने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि आज का प्रोग्राम जो है ना, उसका ताल्लुक़ जज्बात से है, उसका ताल्लुक़ दिल से है, उसका ताल्लुक़ अक़ीदे से है। और इस बार जब हम लोगों से ये भी पूछ रहे हैं कि भाई जश्न कैसे मना रहे हैं, तो ये भी सवाल कर रहे हैं कि जश्न मना क्यों रहे हैं, उसकी वजह क्या है। अच्छा जनाब, मैं आपको दिखा रहा था बैजेस, और एक तो ये बैज है मेरे सामने, 2 3 4 5 कोई दर्जनों के इक़साम हैं, दर्जनों की तादाद से इसके इक़साम हैं, जो कि जनाब जैसे एक बड़ा खूबसूरत सा बैज है, थोड़ा सा पिन अप हुए हैं, तो मैं आपको दिखाता, वरना एक बैज ये है, बड़ा प्यारा लग रहा है। और ये तो है गालिबन स्टिकर है, ये छोटा सा है पर है बड़ा खूबसूरत। इस तरीके से ये दीगर बैजेस भी हैं, और उसके साथ साथ अच्छा इन्होंने बॉयज़ बच्चों का, छोटे बच्चों का पोर्शन अलग बनाया है और बच्चियों का अलग। तो ये कुछ टोपियाँ वगैरह हैं। अच्छा आप ये देखें कि इनोवेशन देखें कितनी खूबसूरत है, और ये कुछ कैप्स बनाए। इसके साथ साथ अगर बच्चियों की बात करें तो ये चूड़ियाँ वगैरह इन्होंने यहाँ पर रखी हुई हैं बच्चियों की। तो इतनी सारी चीज़ें हैं कि जनाब जब आप आएंगे तो फिर आप देखते रह जाएंगे कि आपने क्या लेना और क्या नहीं। और यही वो वक्त होता है जब जश्न भी मनाया जाता है और साथ साथ ये भी बताया जाता है कि भाई हम जश्न मना क्यों रहे हैं। ये बाइक वाला झंडा मैं लेकर जाऊँगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये मैं जो है वो बाइक पर भी, गाड़ी पर भी, कहीं जहाँ पर जगह मुझे मिलेगी मैं इसको लगाऊंगा। मगर इसके साथ साथ अगर आपने घर पे परचम लगाना है तो भाई ये इस दफ़ा का परचम है ख़ास, इसमें लिखा है 1500वां जश्न विलादत मुबारक। ये परचम आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि आज से पहले ये दिन कभी भी नहीं आया। तो इसी तरीके से ये बड़ा खूबसूरत सा झंडा
جو لوگ لے کر جا رہے ہیں اپنے گھروں پہ لگا رہے ہیں اور ہر سائزز کے اندر ہی آپ کو دستیاب ہیں. ہم واپس اپنے سوال کی طرف آتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ جشن کا مقصد کیا ہے, اصل کیوں منا رہے ہیں اور اصل جشن کون سا ہوتا ہے. چھوٹے سے بریک. شاہ فیصل ٹاؤن کے ٹاؤن چیئرمین صاحب موجود ہیں, دیگر جو ہے وہ ڈائریکٹرز اور افسران موجود ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. گور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہم ویسے تو پانی اور سیوریج اور اس طرح کے مسائل کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں, ربیع الاول کے لیے ٹاؤن نے کیا تیاری کی ہے؟ بڑا تاریخی جشن ہے اس سال 1500 سالہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا کرامت ہو یا نستعین. بہت شکریہ. دیکھیے جی, ایک تو بارشوں نے ہمارے پورے سسٹم کو وہ متاثر کیا ہوا تھا, اور اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بارشوں کا وہ ہے, چانس ہے بارشوں کا, اور دوسرا سیلاب کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ ہے, سیلاب جو سامنے آ رہا ہے. لیکن اس کے باوجود جس طرح پچھلے سال ہم نے ربیع الاول میں کام کیا تھا اور کوئی شکایت نہیں آئی تھی, اس سال بھی ہماری کوشش ہے کہ بہترین انتظامات کر کے دیں. اور آپ کے سامنے ابھی میں نکلا ہوں, روڈوں کا وزٹ کر رہا ہوں, 2-3 دن سے دن رات لگے ہوئے ہماری ٹیمیں پیچ ورک کر رہی ہے, رات میں بھی کر رہی ہے, دن میں بھی کر رہی ہے. اور تمام جلوسوں کے روڈوں پہ ہم نے کوشش کی ہے کہ پیچ ورک کر کے ان کو جلوس کے روٹ پہ ہمیں اب گڑا نظر نہیں آئے گا, کوئی روڈ ٹوٹا ہوا نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. امید ہے کہ نہیں آئے گا. دوسرا صرف ہم نے پیچ ورک نہیں کیا ہے, جو شاہراہ دی جن سے جلوس گزرنا ہے ان پہ لائٹنگ بھی لگائی, اور شکر الحمدللہ شاہ فیصل ٹاؤن کی تمام مسجدوں پہ بھی لائٹیں پرووائڈ کر دی گئی ہے. اور ہم رابطے میں بھی جتنے بھی جلوس کے پرمٹ ہولڈر ہے یا جتنی بھی مسجدوں میں مجلس ہو رہے ہیں, سب لوگوں سے رابطے میں بھی ہے. ایک مسئلہ ہمیں پیش ضرور آ رہا ہے, وہ ہے واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا. ابھی بھی مجھے 3 کمپلینیں ملی ہے اور واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا عملہ کام نہیں کر پا رہا ہے یا ان سے ہو نہیں رہا ہے. تو ان کا مسئلہ وہ لوگ ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حل کریں, لیکن وہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کنڈی مین بھی ان کے پاس ہے, گاڑی بھی ان کے پاس ہے. ابھی بھی میری بات ہوئی, کوئی 2-3 کمپلینیں آئی ہے. میں نے کچھ جلوس کے روٹ پر بھی کہیں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ وہاں پر سیوریج ہے؟ جی میری ابھی بات ہوئی ہے, 2-3 جگہ پر ہے. اور میں نے اپنے اسٹاف کو بھی الرٹ کر دیا, اپنی مشینری بھی الرٹ کے, رات میں بھی پوری رات رہیں گے. انشاءاللہ کوشش ہے کہ صبح تمام جلوس پرامن طریقے سے گزر جائیں گے. پیچ ورک ہو گیا, اب سیوریج کا مسئلہ جو ہے نا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن نے کرنا ہے. فرحان بھائی, اس بار کیا تیاری کی ہے, ذرا بتائیں, کچھ ہمیں تفصیل دیں, کس طریقے سے شامل ہو رہے ہیں جشن کے اندر؟ اس طرح سے شامل ہو رہے ہیں کہ ابھی آپ کے سامنے یہاں پہ آج رات کو عبادت کا بہت انتظام کیا گیا. پروگرام بھی کیا ٹاؤن نے نہیں کیا, ٹاؤن نے نہیں کیا, ٹاؤن کلثوم مسجد والوں نے کیا ہے, مگر ہم اس میں پورا ہمارا سپورٹ ہے ان کو. ہمارے پارک میں ہو رہا ہے تو جہاں پہ بھی موجود ہیں, اور صفائی ستھرائی کے لیے آج تمام عملہ سینیٹیشن کا جو ہے وہ رات کو چھٹی نہیں ہے. ابھی ان کو تھوڑی دیر کے لیے آرام بند ہے, تو 9 بجے وہ واپس ہو جائیں گے, اور صبح انشاءاللہ 10 بجے تک موجود رہیں گے جب تک جلوس نکل لیں. تو انشاءاللہ جو کچھ بہتر سے بہترین کر سکتے ہیں وہ کریں گے. چلیں جناب, بڑا زبردست لگتا ہے جب آپ کی انتظامیہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو. جو یہ عوامی ایونٹس ہوتے ہیں اور اتنا خاص ایونٹ, تو پھر جب انتظامیہ آپ کے درمیان آ کے کھڑی ہوتی ہے نا, تو پھر لوگوں کا بھی جو جذبہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے, موٹیویشن ملتی ہے ایک. میں نے بالکل یہ دیکھا, میں آپ کو دکھاؤں گا بھی کہ آگے پیچ ورک ہوئے اور اس کی اشد ضرورت تھی. جہاں جہاں روڈ ٹوٹے ہوئے تھے یا کچھ ٹکڑے ٹوٹے ہوئے تھے, تو اگر کسی نے کوئی اچھا کام کیا ہے اس کی تعریف بھی بنتی ہے. باقی تنقید تو جہاں ہمیں لوگوں کی ترجمانی کے لیے کرنی پڑے گی وہ ہم ضرور کریں گے. مجھے یہ بتائیں کہ اس بار کا جو تاریخی جشن ہم منانے جا رہے ہیں, ہم نے بچوں کو اس سال سبق کیا دینا ہے؟ ان کو جھنڈا تو خرید کے دے دیا, بیچ بھی لگا دیا, لگانا بھی چاہیے, اچھی بات. بالکل ایسا ہی. سبق کیا دینا ہے؟ سبق دینا ہے کہ ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. واہ, صرف ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے, جھنڈا لہرانے سے نہیں ہوتا کچھ بھی, ان کی سنت پہ عمل کرنا ہے. یہ تو سیکنڈری چیز ہے نا, جو پہلی فرسٹ پریورٹی ہے وہ ان کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے نا ان کی. ٹھیک ہے, تو یہ بچوں کو سبق ہے اس بار. بالکل بچوں کو سبق ہے کہ نماز پڑھنی ہے, سب سے پہلے فرض ادا کرنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات, سب سے پہلے فرض ادا کرنا ہے. یہ ہے اصل جشن. اصل جشن. اگر نماز پڑھ لی تو یہ بھی جشن ہے. یہ جشن ہے, سب سے بڑا جشن یہی. اچھا, کسی کی مدد کر دی وہ بھی جشن ہے. وہ بھی جشن ہے, الحمدللہ. ٹھیک ہے, تو اس وقت جو دور چل رہا ہے, اس وقت جو حالات چل رہے ہیں, اس بار جشن میں ہم کس طریقے سے جو ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں؟ کن چیزوں کی ضرورت ہے جہاں ہم یہ اگر کہیں مدد کریں, کہیں کوئی کام کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ ہمارا جشن جو ہے وہ بالکل ایسا ہی ہے. لوگوں کی مدد کریں وہ زیادہ جشن ہے, سب سے بڑا جشن کوئی بھی نہیں ہے. اچھا, وہ لوگ کہتے ہیں
लोग कहते हैं कि जनाब वो झंडी लगाने से बेहतर है कि मदद कर दी जाए। नहीं, तो ये दोनों एक साथ चलानी है या एक काम करना है? दोनों एक साथ चलानी भाई झंडी भी लगाए, मदद भी झंडी करें। भी लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी महीने ख्याल क्यों आता है लोगों को मदद का? हाँ 12 महीने ख्याल नहीं आता लोगों को, हाँ, सिर्फ इसी महीने ख्याल आता है लोगों को। दोनों काम कर सकते हैं दोनों हम। काम करें अल्हम्दुलिल्लाह, आपको अल्लाह जब पाक ने अल्लाह तौफीक आपको दी है। तौफीक दे, आपको जज्बा दे, बिल्कुल दोनों तो काम भाई करें। फिर झंडा भी लगाएं जैसे कि ये लगा हुआ है बड़ा ज़बरदस्त, और मदद भी करें। ये झंडा लगाकर मदद करेंगे और मज़ा आएगा। तो ज़रा हम एक जामे मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, और ये इस मस्जिद की जो इंतज़ामिया है वो ये ग्रैंड यहाँ पर जो जश्न मनाया जा रहा है उसकी तैयारियाँ ये लोग करवा रहे हैं। तो ज़रा इनसे भी बात करते हैं। सर मुझे ये बताएं कि वैसे तो हर साल प्रोग्राम्स करते हैं आप लोग, मुझे मालूम है, इस साल क्या नया है? क्योंकि 1500 साला जश्न बड़ा तारीखी दिन हो गया। जी 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 माशाल्लाह बड़े शान और शौकत से जो है ये हमारे ज़िम्मेदारान जो है रात और दिन खिदमत करके मना रहे हैं, बड़ी कोशिशें की हैं इसके लिए, और आवाम भी माशाल्लाह भरपूर अंदाज में जो है इसमें शिरकत करती है। और ये माशाल्लाह सामने पार्क में ये सारा जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं, इसमें महफिल का इनेकाद होगा, नाचखानी वगैरह। जी जी नाचखानी भी होगी। और इस बार हमने पंडाल भी पहले छोटा लगता था, इस बार बड़ा बनाया, बहुत बड़ा है। ये इस बार पूरा है क्योंकि पब्लिक आएगी ज़्यादा, और फिर ये पूरा रोड एक वगैरह अंदाजा सजेगा। मुझे बताएं कितने झंडे लगाए होंगे? झंडे तो अभी कुछ नहीं बता सकते क्योंकि लगाते ही रहे हैं। कितने दिन से लगा रहे हैं? अभी हम ये 25 सफ़र से जो है काम शुरू है हमारा। 25 सफ़र से झंडे लगाने जो शुरू किए वो अब तक लगी रहे बेशुमार। आपने ये भी देखा होगा 2 नंबर पे SMD लगी हुई है, उसमें भी चला रहे हैं। फिर शारा फैसल पे SMD है जो लगी हुई है, उसमें भी 15-16। अच्छा एक सवाल मुझे करना है, जश्न हम मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, और अपने अपने तरीके से मना रहे हैं। कोई झंडा लगा रहा है, कोई बैच लगा रहा है। मुझे मालूम ये करना है कि क्या असल जश्न यही है या इसके अलावा भी कुछ काम है जो हमने करने होते हैं? तो हम कहेंगे हाँ अब जश्न का मकसद हमने हासिल किया है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए उसना पे चलना मेन ये है। असल जश्न भी यही है, असल जश्न भी वही है। नमाज ये छोड़ के तो विलादत झंडा है। लगाने से फायदा नहीं होगा, मेरा ख्याल नहीं से। है। ऐसा ही है। नमाज रोज़ा हज ज़कात के बगैर हम खाली जश्न मनाते रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेके आए तो उसको हमने फॉलो अप अगर जश्न वहाँ उन्होंने बताया है, उनके साहबा ने बताया है, तो ये तरीका तो उन्होंने खुद बताया। नमाज का, रोज़े का, नमाज, मदद कुरान, का, ये सारी चीज़ें, हुकूक अम्मा का ख्याल रखना, ये सारी हमें 12 रबीउल अव्वल वाले दिन एक तो सुबह हम जुलूस में शरीक हो गए, इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? हम अपने घरों में अपने बच्चों को क्या तरगीब दे सकते हैं? सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बच्चों को पढ़ाएं, उनको पढ़ के सुनाएं और फिर बताएं कि और इस्लाफ की सीरत कि इन्होंने ये काम किया, इतनी मेहनत से हम तक आज दिन पहुंचा। पहले तो हमारे पास पहले जो होते हैं वो इल्म दीन हासिल करने के लिए कोसों मील पैदल या घोड़ों पे सफ़र करके उठाते थे। अब तो हर घर के पास आ चुका है। मतलब तालीम भी दें, जश्न भी मनाएं। कितने साल हो गए जुलूस में शिरकत करते हुए? इतने साल हो गए जुलूस में शिरकत हो, यूँ समझ लें कि पैदाइश से लेकर अब तक की शिरकत हो ही रही है, और इंशाअल्लाह ता मरते दम तक की ये शिरकत होती ही रहेगी। सरकार का जश्न मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह। जुलूस क्यों निकालते हैं हम? ये हमारे जुलूस ये एक हमारा एक मिशन है कि लोगों को पैगाम देना कि इस दिन हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाएँ, और इसकी एक उसकी एक कड़ी है कि जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उस वक्त जो है मलाइका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस्तक़बाल के लिए हज़रत आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए थे। तो उसकी एक कड़ी ये हम उसकी एक मिसल बना लें कि इस तरीके से तर्ज पर हम तब जुलूस से लेकर आज तक ये जश्न मनाया जा रहा है। ऐसे ही चलता रहेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जो इस बार तारीख़ी साल जिसके शाहिद हम होंगे, आप और मैं, शायद अब लोगों को ये इतना तारीख़ी साल जो है वो फिर मैसर ना आएगा। वो 2000 साल आए हम तो नहीं होंगे। हमें जो इस साल ये तारीख़ी दिन मैसर आया है इसकी मिसाल हमें नहीं मिलती, और ये हमारी खुशनसीबी भी है कि हम इसमें शामिल हैं। चाहे हम अपने माइक के ज़रिए, कोई अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, कोई झंडे के ज़रिए, कोई किसी की मदद करने के ज़रिए, कोई नमाज़ पढ़कर, कोई कुरान पढ़कर, कोई लोगों को कोई अच्छी बात बताकर, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो दरअसल जश्न ही हैं। तो ज़रा जश्न को समझना भी है और फिर मनाना है तो मज़ा दोबाला हो जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हासिल होता है।
سوال صرف یہ کر رہے ہیں کہ اس 12 ربیع الاول لوگوں کا میسج کیا ہے لوگوں کے لیے؟ جشن تو ہم منا رہے ہیں مگر میسج کیا ہے؟ سر کیا میسج ہم دیں گے؟ جھنڈا تو ہم نے لگا دیا، ہم نے لائٹیں بھی لگا دی، یہ میسج بھی تو دینا ہے نا ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے۔ میسج یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں جو ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے عید میلاد النبی جو ہے بہت دھوم دھام سے منانی ہے، وہ تو ہے ٹھیک ہے، مگر جو لوگ پریشان ہیں، مجبور ہیں، جن کی روزگار نہیں ہے، ہمیں جو ہے ان کو بھی دیکھنا ہے، ان کا بھی بازو بننا ہے۔ اچھا، اگر ہم ان کے بازو نہیں بنیں گے تو لوگ جو ہے نا وہ ایسا کرنے کے شکار بن جائیں گے کہ یار ہم کیوں نہیں آگے بڑھ سکتے، ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ مطلب اس سال کا میسج یہ ہے کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کا بازو بنے، اس کی مدد کریں مہنگائی کو دیکھتے ہوئے، تو یہ بھی جشن کا ایک طریقہ ہے۔ یہ بھی جشن کا یہ بہت بہترین طریقہ ہے، بہترین طریقہ ہے، جس سے جو کہتے ہیں کہ جن کے لیے ہم جشن منا رہے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے۔ ٹھیک ہے جناب، بڑا پہلا میسج ہی بڑا خوبصورت ملا ہے، اور ہم بس پروگرام کے آخری پارٹ کی طرف ہیں اور لوگوں سے سادہ سا سوال یہ کر رہے ہیں کہ کوئی میسج جو وہ اس ربیع الاول لوگوں کو دینا چاہے، وہ میسج کیا ہے؟ اس ربیع الاول کوئی میسج ہے جو ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے لوگوں کو، اپنے معاشرے کو دے سکتے ہیں؟ بالکل، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کر کے ہی ٹھیک ہے ہمیں فلاح کا راستہ مل سکتا ہے۔ اصل جشن یہی ہے، اصل جشن یہی ہے کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ ہم عمل کریں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں اس پہ عمل کریں، ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور جو اس وقت معاملات ملک کے اندر چل رہے ہیں، سیلاب اور وہ سب بہتر۔ اچھا، جس طریقے سے ہم لوگ جشن منا رہے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یہ جشن منانے کا طریقہ بہتر ہے یا اس میں بہتری کی گنجائش ہے ابھی؟ اس میں یا کہاں ہم غلطیاں کر رہے ہیں؟ اس میں خرافات بہت آ گئے ہیں، زیادہ ہو گئی ہیں، اس میں خرافات بہت ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے۔ جو ہمیں قرآن اور حدیث بتاتا ہے جشن اس طرح منانا چاہیے۔ جھنڈا لگائیں، بیج لگائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، روڈ تو نہیں بند کر سکتے، نہیں، کسی کو اسلام کسی کو تکلیف دینے کا درس نہیں دیتا ہے، مسلمان ہی وہی ہے جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ ہمارے لاؤڈ سپیکرز کی وجہ سے کسی گھر میں بیماری ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بڑا معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام ہمیں کسی کو تکلیف دینے کا درس نہیں کرتا، ساری بات ہے جی، بڑا زبردست میسج ہے اور یہی میسیجز ہم لوگوں سے لے رہے ہیں۔ اول کیا میسج ہے لوگوں کے لیے؟ اول سرکار کی آمد ہے، مرحبا۔ ہاں بالکل ہے وہ تو ٹھیک ہے، ہمارے لوگ جو ہے وہ ہمارے لوگ تیاری کر رہے ہیں ربیع اول کی، اور ہم دھوم دھام سے منائیں گے اپنی ربیع اول سرکار کی۔ منا لی، کوئی میسج بھی ہے جو ہم کنوے کر سکتے ہیں دوسرے کو؟ نماز کا ہے سب میں میسج کنوے، تو ہم جو کریں گے تو لوگ اپنی جو ہے سرکار کے لیے نماز پڑھیں، اللہ کو یاد کریں، پہلا پیغام ہی ہمارا نماز کا ہے۔ ٹھیک، اصل جشن یہی ہوگا، یہی ہوگا، جھنڈا بھی لگائیں، نماز بھی پڑھیں۔ اچھا، تو اب کچھ لوگ یہ بھی بات کہہ رہے ہیں کہ بھائی جشن کا جو طریقہ ہے وہ ہر گزرتے سال کے ساتھ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں خرابی بھی لے کر آ رہے ہیں، تو کیا ہم سے کچھ غلطیاں بھی ہو رہی ہیں؟ نہیں، ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے، وہ والی بات ہے کہ ہر کوئی کس کی عادت ہے آپشن اٹھانے کی، وہ اٹھاتے ہیں۔ اچھا، فرقے بنے ہوئے بہت سارے، وہ تو اٹھائیں گے۔ ہمیں کن چیزوں سے بچنا ہے جشن مناتے ہوئے؟ کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے جن سے تضادت نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، ان چیزوں سے کسی کو ایذا نہ ملے، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا، یہ جو کیا سر کن چیزوں سے بچنا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں ہمیں بڑی توجہ دینی ہے؟ ہمیں تصادم نہیں کرنا چاہیے، کسی سے تصادم نہیں، بے حیائی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں چراغا ہوتا ہے جس میں ہماری خواتین بھی جاتی ہیں، گھر کی فیملیز بھی جاتی ہیں، تو بے حیائی بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ بے حیائی اصل جشن تبھی ہوگا جب ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ تو کہیں ہم جانے انجانے کچھ ایسے کام تو نہیں کر رہے جس سے ہماری خوشی سے دوسرے کو تکلیف ہو جاتی ہے؟ نہیں، ہماری خوشی سے دوسرے کو تکلیف کیوں؟ کیونکہ ہم تو کام کر رہے ہیں، سرکار کی آمد منا رہے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وصالت ہے ماشاءاللہ سے، ہم ان کا جشن منا رہے ہیں۔ جب روڈ بند کرنے والی جو بات ہوتی ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ کرنا تو روڈ پہ ہی ہے نا، چھتوں پہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو روڈ بند تھوڑی کرتے ہیں ایک دن کے لیے، باقی تو پتہ نہیں کتنے دنوں کے لیے کرتے ہی جاتے ہیں ہم تو۔ ایک دن صرف سرکار کی آمد کے لیے ایک جلوس نکلتا ہے، وہ صرف کس لیے نکل رہا ہے؟ آمد رسول کے لیے، ایک دن کا جلوس ہے، اس میں ہم روڈ بھی بند نہیں کرتے، جلوس نکالتے ہیں۔ جن کے لیے کائنات بنی ان کے لیے ایک دن کے لیے جلوس نہیں نکال سکتے۔ اچھا، تو روڈ بند کر سکتے ہیں، مطلب گنجائش ہے؟ بند نہیں کرنا چاہیے نا، میں یہی تو پوچھنے جا رہا ہوں آپ سے۔ اس سے لوگ تکلیف میں آئیں گے، بند نہیں کرتے، صرف ایک جلوس نکلتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، میسیجز ہم لوگوں سے لے رہے تھے اور بڑے کمال کے میسیجز ہمیں لوگوں سے ملے، جیسے کہ یہ سارے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کا جشن تب مکمل ہوگا جب آپ صبح جلوس سے پہلے نماز پڑھ کر آئیں گے،
जुलूस में सड़क बंद नहीं करेंगे, जुलूस निकालते वक्त किसी को तकलीफ़ नहीं देंगे, झंडा लगाएं, बैज लगाएं, लाइट लगाएं, चरागा करें, मगर अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना दें। आज हमने अपने प्रोग्राम में कोशिश ये की कि इस खुसूसी प्रोग्राम में लोगों को दिखाएं कि भाई तैयारियां कैसी चल रही हैं, लोग जश्न की तैयारियां किस तरीके से कर रहे हैं और क्या क्या तैयारियां, वो सारी चीज़ें भी दिखाई, मगर उसके साथ साथ ज़रा ये भी जानना था कि भाई लोग असल जश्न समझते किस हैं, जश्न का असल मकसद हमें किस तरीके से हासिल हो सकता है। उसका लुब्बे लुबाब ये है कि जनाब आपने जश्न वो मनाना है जिस जश्न में आपकी अपनी खुशी भी हो और दूसरे की खुशी भी हो, चाहे तेज़ लाउड स्पीकर हो, चाहे सड़क 2 मिनट के लिए ही बंद करना क्यों ना हो, चाहे किसी को किसी भी तरह की तकलीफ़ देना हो, उससे इज्तनाब करना है और झंडा लगाना है, बैज लगाना है, कुरान पढ़ना है, नात पढ़नी है, अच्छी बात करनी है, किसी की मदद करनी है, सदका देना है और मुआशरे का अच्छा शहरी होने के साथ साथ फिर जश्न मनाएंगे तो मज़ा भी आएगा। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। सरकार की आमद, मरहबा।